50 50 लेख एपटे सब दिखाई 10 13 सब चालाक पाठ दिखाई लेके मन पकड़ लेके बो आमर से चा मुढ़ी खाऊची पोछा हो पानी रखी पोछा हो चिकुआ सांग मान पुआ ये पढ़ा सरीगला उठला ए पढ़ी अनिल सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा कर जगन्नाथ कृपा आपने भले था मो छोट भिडियो देख गोटे लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु सांग मैंने ये चुली लगे भात बसई देती आम गाँव गोटे भोजी अच्छी बापा आज जी खायापी दिन जाक जहाँ भी करें आपन सहित शेयर करें जदि मो छोट भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे शेयर करें प्लीज कमेंट करेंगे डाली सीझे दे छुंक करी बड़ी रखी भाजी गुंड करी देसी आलू आलू रखी काटिकी शुखुआ पकई तरकारी करी डाली छुंक करी आज अल्प डाली जेहतु बापा खायापी जी आम 3 जन डाली छुंक करी तरकारी भाजुची बड़ी भाजिकी रखीदेली ये तरकारी देसी आलू आलू शुखुआ पड़िया तरकारी बो आइंस खानी काढ़ी पछे शुखुआ पकड़ तू खाऊ आउे बेलाबड़ी जीवु आज आणबू आज आणबू बा जानलु जो आणबू मैं जीवी आउ घंटा पर भूत हो हो तरकारी फुटिला देसी आलू आलू टमाटो तरकारी गोटे टमाटो काटी बाटी देती मसलार गोटे टमाटो पकई देजी जेहेतु शुखुआ तरकारी हम शुखुआ पड़ो बो पुओ तरकारी काढ़ीदेवी मोपाई शुखुआ पकई बापा तो भोजी खाया जाइए जी डाली छुंक कर सारे बड़ी भात दे चुरी पुओ तो आलू पकई देजी बाबू न आ कुआड़े गलु बाबू आ पलैया आ क्या परिवाटा सीझिला कि नहीं कुआ जाइलु लो सीझिला देखो मो पुओ चित्र करछि
ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ନା ଲାଗିଛି ଏଠି ଆମ ବାବୁ ନାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଓଦା ହନି ବାବୁନୁ ଆ ସବୁବେଳେ ଓଦା ମୋଦା ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ହବ। ତରକାରୀ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଉ ପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ଶୁଖୁଆ ପକେଇଛି, ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ବୋଲି ପକେଇଛି, ଧୋଇକି ଆଣି ହେଇଗଲେ ତରକାରୀରେ ପକେଇବି। ଦେଖିଲୁ ଏ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ପକେଇକି ନା ଖାଲି ଭାଜିକି ଦେବି। ତରକାରୀ ତମ ପାଇଁ ରଖି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତୁ କହିବୁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ପକେଇବି ରହ ଟିକେ ବାବୁ। ମୋ ବାବୁର ଆର ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ଗଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକିରି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲା। ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ବେଶୀ ପାଣି ପକେଇ ଦଉଛି। ତୁ ତ ଖାଇବୁନି, ତୁ କାହିଁ ଅନଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। କଣ କହିଲୁ? କୋଡ଼ କହିଲୁ? ନା ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଆଳୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଠି ଭାତ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିଛି, ଡାଲି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ତରକାରୀ ଲଗେଇ ଖାଇବି। କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି? ଯାଉ ଶୋଇପଡ଼। ଦେଖିଲ ସେ ଟକିଆ ପକେଇ ଗାମୁଛା ତଳେ ପକେଇଲେ। କଣ ହଉଛି ବାବା? କଣ ହଉଛି ବାବା? ତଳେ କଣ ଗାମୁଛା ଟକିଆ ସବୁ ପକେଇଲଣି? ଟକିଆକୁ ମାରୁଛୁ? ଆମର ଚୁଲି ଲିପି ଦଉଛି, ସମୟ ସେ 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ବୋଉ ତାର ଉଠି ଚୁଲି ଲିପି ଦଉଛି। ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଆମର ଚୁଲି ଲିପା ହୁଏ 4ଟା ବେଳକୁ, ପୁଣି କାଲି ରୋଷେଇ ହେବ। ଏଇଠି ବୋଉ ବାସନ ମାଜୁଛି।